जी सबसे आगे डांगर खबर तो इनिका आसे कि मैं खान पूरा इतु फतो देखिब पारे आसे अपने खान बहाल प्रा सभी की करनी आसे कोइले इतु मोटा तो इजराइल लगा मानु आसे ताई तु पोइला हमास खान प्रा कितने कुरु लोइगिना जाइसे अरो ताई तु हैंडसम अरो एकदम हेल्थी थकिले भी हमास खान प्रा ताई के माथी पित्तुटी तनलती इनिका गुरु निशिना गाउरी निशिना নহলে ট্ৰোৱা নিচিনা ছোট জাগাতি ইনিকা ৰাখিছে ইটো কাৰণে ইতেটো ঠিক পৰা পাতলা হৈ যাইছে আৰু ইটো লগা ফটো আৰু ভিডিঅ'ছ খানটো হামাস খান পৰা ৰিলিজ কৰি দিছে আৰু দুনিয়া লগতি জনাই দিছে কি তাই খান লগতি টাইম কমতি হৈছে ইটো কাৰণে কি লগা দিল বনাব লাগে আছে জলদি কৰি লবি কৈ আছে কি কাৰণে আছে কইলে ৰিসেন্টলি USA laga President Donald Trump ra janai dishe Hamas khan to peace lobo karni agree Quran shina dekhi ase koise hoile bi Quran shina YouTube video release kuri digena janai dishe Donald Trump ra kwa laga to missa mishi ase koise tai khan to kite bi agree Quran nai koi ase aro tai khan pra janai di ase जुति इजराइल खान पूरा के पूरा होस्टेजेस खान किमान राखी आसे रिलीज को दिबोले मन आरो ताई खान वापस लागी आसे कोइले इजराइल खान तो पैलेस्टाइन एकला छारे दिबी आरो ताई खान तो इंडिपेंडेंट कंट्री आसे इतु कारणी इंडिपेंडेंट बनाई दिबी आरो ताई खान लोगो तिप्रा इजराइल लगा आर्मी खान किमान भय आसे पूरा के पूरा परमानेंटली छारिबी कोइ आसे आरो इतु तो 100% इम्पॉसिबल आसे किलामानी जेरूसलेम तो इजराइल खान तो किते भी पैलेस्टाइन के नादिबो आरो इतु तो कोआनशना 100% इम्पॉसिबल आसे आरो इतु कारणी डोनाल्ड ट्रम्प रा रिसेंटली खुशी खबर आनी दिया भी मिसा मिशी लगा उलाइशे आरो दूसरा खबर तो इनिका आसे कि आज संडे डेट 3 ती पाकिस्तान लगा कुनबा रेबल्स ग्रुप खान प्रा पाकिस्तान लगा पुलिस चेक पोस्ट ती एम्बुश करिसे कोइ आसे माने बंदूक चला शुरू होइसे इतु तांती ताती पाकिस्तान लगा पुलिस एक जंतु मोरिसे कोइ आसे आरो कुनबा पुलिस खान भी बिशी ढुकुम पाइगेना अस्पताल ती राखी आसे कोइसे आरो इतु निशिना पाकिस्तान लगा सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा ताती लगा रेबल्स ग्रुप लगा मानु 3 जन के भी मोराई दिसे कोइ आसे आरो इतु तो डांगुर खबर आसे आजिकाली पाकिस्तान पितुटी टेररिस्ट खान आरो इनिका रेबल्स ग्रुप खान प्रा पाकिस्तान लगा पुलिस और आर्मी खान के बार बार अटैक करी आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और आज संडे डेट 3 ती प्रा लइगेना इतु लगा खबर तो ऑनलाइन ती ठीक प्रा वायरल हो जाय आसे किलामानी इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल इतु मतलब तो किमान डांगुर ऑफिसर आसे अपनी खान भाबी साबी ताई पुरा एयरपोर्ट पितु टिप्रा इतु लगेज खान संभाल कुरा लगा स्टाफ के मारशे कोई आसे आरो ताती लगा स्टाफ एक जन तो ठीक प्रा जकुम पाइगेना हॉस्पिटल ती आसे आरो दूसरा स्टाफ एक जन भी ताई लगा नाक ती प्रा खून गिराई दिसे कोइ आसे इतु लेफ्टिनेंट कर्नल प्रा आरो इतु भी की कारणी आसे कोइले ताई प्रा फ्लाइट ती जाताम दी ताई प्रा ओवरवेट लगा बैग खान आनिसे कोइ आसे किलामानी निजो लगा हाथ ती बैग धरबो पारा तो 7 kg आसे होइले भी ताई प्रा दुईता आनिगेना मिलाइगेना 17 kg उलाइसे कोइ आसे इतु कारणी ताती लगा सिक्योरिटी खान प्रा ताई के बाहर फाले इनिका लोई जाइगेना ताती फाले प्रा किबा कुरुबो कारणी राखिसे कोइ आसे होइले भी इतु आर्मी ऑफिसर प्रा गुस्सा उठिगेना इनिका माराशरो होइसे कोइ आसे आरो इतु कारणी इतु लगा खबर टु जा हप्ता लगा आसे होइले भी आज प्रा उलाय आसे किलामानी आर्मी ऑफिसर डांगुर आसे इतु कारणी ताती लगा एयरपोर्ट अथॉरिटी खान भी बहाल प्रा एग्जामाइन करिगेना फाइनली खबर टू ऑनलाइन टू उलाई दिसे कोइ आसे एफआईआर भी लॉन्च करिसे इतु निशना इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स खान भी इतु लगा तो केस इन्वेस्टिगेट करबो कोइ आसे आरो कोआनशिना आर्मी ऑफिसर्स कुन बातो किबा तो निचो लगा प्रॉब्लम थाकी केना तो होबो पारे होइले भी इनिका लगा बिहेवियर तो अलग गलत आसे इतु कारणी ताई लगा खबर ताई लगा फोटो पूरा के पूरा ऑनलाइन ती वायरल हो जाइसे कोइ ने टीवी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु उनशिना लगा खबर तो मैं जा काली भी जनाई दिसे होइले भी और भी जा काली अगस्त डेट 2 ती कांग्रेस खान प्रा मीटिंग प्रा तांती कांग्रेस लगा लीडर राहुल गांधी प्रा मीडिया ती पूरा मानु लोगोती जनाई दिसे हुस्सा भी ताई लोगोती 100% प्रूफ आसे
aro tai khan pra assembly ti ite khota kobole ase to in few days ti pra tai pra dunia logoti pura ke pra khulasa kori dibo koi ase with evidence aro itu ki laga ase koile congress laga leader rahul gandhi pra kobole ase ki recently lok sabha election kuri gena bjp khan pra jitya laga tu tai pra koi ase 70 pra loi gena 100 seat nishina tu tai khan pra illegally jiti gena ase koise apni khan bhabi sabi itu tu ekdom hobo laga ase yeti nagaland ti tu khali ekta seat ase aro congress pra jitise to itu nishina dusra state ti tu inika tai khan pra congress pra jitilebi bjp khan pra kiba jadugar kurigena itu polling station pitoti pra kiba mamla kurigena bjp khan pra hi jitibole dishe koya ase aro itu ekta na hoigena 70 pra loigena 100 seat inika tai khan pra olta polta pra jiti loise koya ase apni khan bhabi sabi কোন মানুহ হুসাবি জিতিছে হইলেবি তাই লাগা ভোট টু ইনিকা বুদলি কুরি দিগেনা বিজেপি কে দিয়া লাগাতো বেশি গুসা উঠিব কোন কোন হবি তো আরো কোয়ানছনা ইতে রাহুল গান্ধী পৰা কই আছে 100% তাই লগতি এভিডেন্স আছে উলাই দিব কই আছে আর ইতো তো বেশি ডাঙ্গো দিন তো আহি আছে ইতো কারণে ইতো বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর দুসরা খবর বেশি আছে হইলেবি সবসে আগে ইতো হুনি দিবি আপনি খান পৰা অলরেডি কিনি কেনা আছে কইলে মরম পৰা স্কিপ কৰি দিবি আৰু নিউজ টি ডাইরেক্ট গুছিবি কি কারণে আছে কইলে আৰু বি ডিমাপুৰ পুৰণা বাজাৰ ডেইলি মার্কেট লাগা উসৰটি দেৱ ইলেক্ট্ৰনিক্স খান পৰা আৰু বি সামান ডাঙ্গুৰ লাগা অফার পৰা দি আছে কিলামানি সোলার ব্যাটারি প্যানেলস খান তো up to 40% পৰা ডিসকাউন্ট দি আছে কপার ওয়্যারস খান বি up to 45% পৰা ডিসকাউন্ট দি আছে আৰু switch sockets can be up to 35% pra discount di ase battery inverters can be 20% pra loigina 30% tak discount di ase itu quality laga hesab ti pra brand laga hesab ti pra aro dusra mainland wires can be up to 40% pra discount di ase aro gari laga battery khan two wheelers hobi four wheelers laga hobi truck laga hobi pura ke pra tai khan logoti ase aro itu logoti sling fan laga hobi wall fan laga hobi pura kebra tai khan logoti pai jabo mainland stabilizer laga hobi freeze laga stabilizer hobi nijor laga brand hisab ti pura normal pura loigina 25% discount tak pura dia se aro jutti tai khan pra iman bishi discount pura dia se kuna na dishe koile moi ke direct complain koribi moi nijor pura apni khan ke madad koribo dugan malik khan pra specially naga manu ke jukaise koile olopi bardash na koribo itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu laga khobor tu apni khan bi jani gina thakibo specially sumi manu khan aro whatsapp ti thik pra actively thaka manu khan tu ki karni asu koile aji sunday ekdom morning ti assam police aro tai khan laga dusra security forces khan pra yeti assam nagaland border ti nagaland pittu ti sumi laga bosti ti bi inika ahi gina jama kura shuru hoise yeti nagaland pittu tv nagaland police aro assam police milai gena inika nijor government laga mathi khan tu inika pura kepra manu khan hatai ase oi duita story dia ase tate confuse na khabi aro pura manu khan specially board oti thaka manu khan hushaur kuribi aste pra apni khan logoti bi ahi jabo kila mane assam nagaland board oti assam manu khan tati itu nagaland ase koina thaka manu khan na non logos khan একদম ভাল পৰা ঘৰ বনাই গনা স্মেন পৰা এনিকা বনা খান বি পুৰা কে পুৰা ভাং দি আছে নিজৰ সুখবি দেখিছে আৰু এটো একদম বেছি মন দুখ লাগা আছে কিমান লেক্স ফেলাই গনা এনিকা কৰিছিলে এতিয়াও তো এনিকা উৰাই দি আছে এটো কাৰণে হুশাৰ কৰিবি কইনে চিবি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আৰু এটো লাগা খবৰটো স্পেশালি ইনষ্টাগ্ৰাম তে বেছি বহা মানুহ কাৰণে আছে কি কাৰণে আছে কইলে এতিয়া তো ইনষ্টাগ্ৰাম তে লাইভ যাবলে अपनी लोगोती कम से कम 1000 फॉलोअर्स तो থাকিব লাগিব আৰু আপনি পৰা below 16 years আছে কইলে আমা বাবা লোগতি পৰা পারমিশন লইগনা লাইভ স্ট্রিম কৰিব লাগিব আৰু আপনি পৰা পুরা দিন লাইভ স্ট্রিম কৰিবলৈ মন থাকিলে বি যেটো কৰিব না পারব 4 hours হৈছে কইলে নিজৰ পৰা বন হাই যাব আৰু এটো আপনি খান হুশাৰ কৰলবি কিলামানি এতিয়া তো কোৱানছনা
খুশি খুশি পৰা ইনষ্টাগ্ৰাম তে কি লিখিবলৈ মন আছে ঢালিবলৈ মন আছে ইটো খন কৰিব নাপাৰব ইনষ্টাগ্ৰাম লগা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বেছি আপগ্ৰেড কৰিছে আৰু মিউজিক লগা কপিৰাইট বি বেছি আপগ্ৰেড কৰিছে নিজৰ লগা গানাই চলাবি নহলে ইনষ্টাগ্ৰাম পিতুটি তাই খান পৰা দিয়া লগা খানি চলাবি নহলে আন্দাজ পন্দাজ লগা চলাইছে কইলে আপনি লগা একাউণ্টটো পাৰ্মানেন্টলি ডিলিট হৈ যাব এটো কাৰণে হুশাৰ কৰিবি ইনষ্টাগ্ৰাম তি আজিকালি ছোট মতো বেছি এক্টিভ চিৰিয়া নিচিনা ওলা মানুহ খান না হুশাৰ কৰিবি নহলে আপনি পৰা ইনিকা ফ্লাই বি না কৰি আগে তিপৰা কোনবা মানুহ পৰা আপনি লগা ফেটোটো ইনিকা কাটি দিলে নহব দো এটো কাৰণে তুমি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে and guys thank you very much for watching my video till the end নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰিবি এটা তাক বি সাহস কইলে মোলা ভিডিওটো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কইনে টিভি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট ফ্রি আছে